حیدرآباد میں پیٹرول چوری کرنے کا نیا اسکیم 27 لیٹر کیپیسٹی والی کار میں 32 لیٹر کیسے؟ حیدرآباد کے علاقے حیات نگر سے ایک حیران کن خبر سامنے آئی، جہاں ایک پیٹرول پمپ پر مبینہ دھوکہ دہی کا شہریوں میں تشویش پیدا کر دی۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے حیات نگر میں واقع ایک ہندوستان پیٹرولیم کے پیٹرول پمپ پر ایک کسٹمر نے سنگین الزام عائد کیا ہے۔ کسٹمر کا کہنا ہے کہ اس کی گاڑی کی ٹینک کی گنجائش صرف 27 لیٹر کیپیسٹی کی ہے، لیکن جب اس نے پیٹرول بھروایا تو بل میں 32 یعنی 32 لیٹر درج تھا۔ جب اس بارے میں پیٹرول پمپ کے عملہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر غیر سنجیدہ جواب دیا، جس سے کسٹمر کی شک و شبہات مزید بڑھ گئے۔ متاثرہ کسٹمر نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کروائی، جس کے بعد کیس درج کر لیا گیا۔ حکام اب اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر پیٹرول پمپ کی میٹر میں ممکنہ ٹریپنگ کے زاویے سے تحقیقات جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد مقامی افراد میں بے چینی پائی جا رہی ہے اور سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر دیگر پمپس پر بھی ایسے ہی دھوکہ دہی ہو رہی ہے یا نہیں، اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر دھوکہ دہی ثابت ہوئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ پیٹرول بھرواتے وقت بل اور مقدار پر خاص نظر رکھیں۔ حیدرآباد میں پیٹرول اسکیم 27 لیٹر کی کیپیسٹی والی گاڑی میں 32 لیٹر بھروانے کا بل دیا گیا۔ బ్యూరో రిపోర్ట్ ఏహెచ్ఎన్ న్యూస్। హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్లో వచ్చాండి। నా కారు ఫ్యూయల్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 27 లీటర్స్। ఆల్రెడీ రిజర్వ్లో పడంగానే వచ్చాను। ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే 28 లీటర్స్ కొట్టాడు। అదేంటని డౌట్ వచ్చి ఆపి మళ్ళీ ఆటో స్టాప్ వరకు కొట్టమని చెప్తే మళ్ళీ 1 లీటర్ 23 పాయింట్లు పట్టింది। మొత్తం ఈ లెక్కన 29 లీటర్లు 23 పాయింట్లు పట్టింది। ఆల్రెడీ నా దాంట్లో 2-3 లీటర్లు ఉన్నా కానీ 32 లీటర్లు దాటింది, కానీ ఇది కెపాసిటీ 27 లీటర్స్। అదేంటని అడిగితే పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టుకోండి అని చెబుతున్నారు। వీళ్ళ దగ్గర కొలవడానికి మెజిలింగ్ సిలిండర్ లేదు ఏ క్లాస్ది, ఒక ఏదో 5 లీటర్స్ జార్ ఉంది, ఆ జార్ తీసుకోమంటారు। ఆ జార్ కాదండి, అది క్యాలిబ్రేటెడ్ కాదు, మెజిలింగ్ సిలిండర్ తీసుకురామంటే మేము తీసుకురాము, మీకు యాక్ట్ అయింది లేదా మీకు మెకానిక్ కాడికి పోయి మీ బండిలోనే ప్రాబ్లం ఉంది, పోయి చెక్ చేసుకొని రండి అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు। అది కాదు ఇది కాదంటే పోలీస్ స్టేషన్కి పోండి అంటారు, కానీ మేనేజర్ని పిలిచి ఆయన ఇంతవరకు రాలేదు, ఎండిఎం మా బంకులో ఏం జరగలేదు, మీరే అబద్ధం ఆడుతారు, మీకు నచ్చిన కింద చేసుకోకపోండి అని ఆయన చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది। ఇది జరిగిందండి। ఈ బంక్ వచ్చేసి హెచ్పి పెట్రోల్ బంకు హైట్ నగర్ రాఘవేంద్ర హోటల్ దగ్గర ఉంటుంది, రేడియో స్టేషన్ ఆపోజిట్ బంక్।